Halo, maayong buntag. So, manghitad sa tani guys kay akong kalawasan jud guys kay mura ko gipamaulan. Ginoo ko sakit kay akong kalawasan. May panay akong ero guys kay hayay kay direyo tulog-tulog lang ba. Maayong adlaw sa Miyerkules kanatong tanan guys. So Miyerkules na gyud oy. Murag dali ra magyud kayo mahumaning semana ba. So galuto di ko ani ra og kanang beef loaf unya gibutangan akong itlog guys para sa mo ang pamahaw ug sa ko ang estudyante. Perfect! Unya kay spicy man ang beef loaf ang napalit sa ko ang banana ani guys. So wala gyud tay mahimo no basta lalaki gyud ang mopalit ba dili gyud magkadimao. So miingon akong anak ani nga okay ra na maoy dili man pud kayo halang madala ra man sad. While nagluto ko ani guys kay ako apang gisugo ako ang junakis ani guys nga patrapuhan ang mga gihugasan nga plato atong kagabi ba kay para mahipos na ni siya guys aron mabutang sa mga butanganan pud ba kay ingon ko sa iya ha usa mo dong sa eskwelahan kinahanglan motabang og mga trabahoon diri sa balay inigmata sa buntag manghipos sa higdaanan. Unya gipaandam na dayon ako di siya diri sa lamisa kay aron makakaon og pamahaw. Maong perting kapuyon akong kalawasan guys ug mura ko gikulata gyud kay kagahapon nagpa-repair ko sa kuang tindahan guys kay murag nabuskag naman gyud ang salog sa akong tindahan guys oy mahibusot naman pud ta guys mo nang daghan kayo kog mga trabahoon napadiri sa balay pa dito sa tindahan grabe dili na nako ni matawang guys mura na gyud ko gipiangan mura na ko gibali-bali gikapudyo ko kayo ning pagkagabi so mao na niya ang resulta sa ako ang kuan guys hard work ba charot napa-repair na gyud nako ang ako ang salog sa akong tindahan dili na ko mabulasot. Oh gani ra tama nang ako ang video for today guys. Bye bye.